फाइल करंतु ताकू तार जेमती ताकू जेल रे भर्ती करा जिवो जेमती से पनिशमेंट पाइबो संविधान आधार रे से कोन भाबुची निजु बाबा साहेब अम्बेडकर प्रणीत संविधान एते दुर्बल से एभली भाव में गोटे वर्ग को प्रति एभली अपमानजनक शब्द प्रयोग करी अशालीन भाषा प्रयोग करी गालीगुलज कर चलतिबो समते सहिजिबे केही सहिबा आवश्यकता नहीं आपण माने जागृत होंतु एतला दियंतु ता विरुद्ध तम जीसु जेमितिका तमे भी सेमितिका तमे एको बंद करो नले सत्तर मु एमिति पेली भी तम जीसुंकर सुसु बाहर कर देबी सुधुरी जाओ नले तमे जेतेले कहिबो ना आमे ख्रिस्टियन बोली लोक हसिबे तम ऊपर सुसु बाहर कर देबी जीसुर भल भाबे कहूची सुधुरी जाओ सुधुरी गले भल नले भय पेली या परे जदि केही गोटे मु देखिदेली मोर गोटे आसीगला तम जीशुर जदि सुसु बाहर न कला पर्यंत जीशु आसिकी एठी स्वयं कहिबे हे तपी मिश्र मते छाड़ी दे ये बदमाश गुडाक पई मते दंड देना बुझी जाओ भल हो जाओ सुधुरी जाओ तम वर्तमान सोशल मीडिया रे गोटे जिनस देखा मिलूँ जे गोटे अभद्र लोक से सोशल मीडिया रे बहुल मात्रा रे ख्रिस्टियन कम्युनिटी को गाली दौची अशालीन भाषा रे अभद्र भाषा रे एवं ख्रिस्टियन धर्मर भगवान को जीशु को मध्य अति कदर्य भाषा रे से गाली गुलज करूची आम देश रे बाबा साहेब आंबेडकर प्रणीत संविधान आधार रे देश परिचालित होची देशर आईन व्यवस्था बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा प्रणीत संविधान आधार परिचालित होची यदि बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा प्रणीत संविधान आधार देशर आईन व्यवस्था लागू होईची ताहले ताहा बाबा साहेब प्रति मध्य अपमान यदि एभली भाषा रे केही गोटे कम्युनिटी को गोटे वर्ग को गोटे धर्मावलंबी लोक मानू जदि गाली गुलज करे अभद्र भाषा गाली गुलज करे ताहले बाबा साहेब आंबेडकर प्रति मध्य अपमान कारण बाबा साहेब आंबेडकर संविधान धारा 25 कहूची किए कौन धर्म को प्रोफेस कर परिबो बा प्रैक्टिस कर परिबो बा से धर्म को ग्रहण कर परिबो किंतु ये व्यक्ति ये अभद्र व्यक्ति ये असामाजिक व्यक्ति बाबा साहेब आंबेडकर संविधान ध्वजा उड़ाउची जेतेबेले से गोटे कम्युनिटी बा ख्रिस्टियन कम्युनिटी को एभली भाषा गाली गुलज करूची फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 कहिची तुम्हें कथा कहि परिबो कौन जिनस को विरोध कर परिबो ता अर्थ नुहे अशालीन अभद्र भाषा गाली गुलज करिवो कार भाववेद को तुम्हें आघात करिवो से माने तांकर जो आइडल को तुम्हें असम्मानजनक शब्द प्रयोग करिवो ये कदापि ग्रहणीय नुहे ये बाबा साहेब आंबेडकर संविधान कदापि ताहा शिखाऊ नहीं जे तुम्हें कहा को अशालीन भाषा प्रयोग करी गाली गुलज करिवो मु कह रखिया चाहे ख्रिस्टियन कम्युनिटी समस्त भाई बंधु मानू आपण माने सह्य करुछंती एभली अशालीन भाषा को ताहा मध्य अपराध कारण बाबा साहेब भाषा रे जे अन्याय जे करे जेतिक अपराधी नुहे ताठू अन्याय को जे सहे से अधिक अपराधी मु कहे आपण माने अधिक अपराध करुछंती अन्याय को सही आपण माने प्रत्येक थाना रे ये अभद्र अशिक्षित बा असामाजिक व्यक्ति विरुद्ध रे एतला करंतु एवं आमे आपण पाई लड़िबो आपण पाई बहुजन समाज लड़िबो आमे आंबेडकरवादी माने लड़िबो गोटे आईन छात्र भाव रे आईन रो छात्र भाव रे एवं मानवाधिकार कर्मी भाव आपण को आमे कमिटमेंट करूछु आपण पाई आमे लड़िबो आपण पाई कथा कहबो आपण एतला करंतु एवं एतला केमती करिवे से जो अभद्र अशिक्षित असामाजिक व्यक्ति जो वीडियो शेयर करछि से वीडियो रे यूआरएल नंबर फास्ट लिखिवे एफआईआर यूआरएल नंबर केन पाइबे ताकू से जो ता पोस्ट टाकू शेयर करदेबे कौन सी व्हाट्सएप रे सेतरे जो http:// जो आसीबो सेटा होची यूआरएल नंबर सेटा को आपण कॉपी करके एफआईआर रे लिखिवे एवं ता सहित तार फेसबुक अकाउंट रो यूआरएल नंबर जो शेयर करिवे प्रोफाइल टाकू सेटा मध्य तार यूआरएल नंबर फेसबुक अकाउंट रो एवं सेटा लिखिवे एवं एई पोस्ट गुडा जो पोस्ट गुडा से एभली अशालीन भाषा प्रयोग करछि से पोस्ट रो यूआरएल नंबर लिखिवे सीरियल वाइज रे एवं कौन कौन से वीडियो रे से शेयर करूची केमती अभद्र भाषा गाली गुलज करूची जो भाषा प्रयोग करूची भाषा गुडा लिखिवे ए भाषा गुडी को सोशल मीडिया रे जो प्रयोग करूची हमर धर्मावलंबी लोक मानकर भावावेग को आघात करूची लिखिवे हमर आइडल आपन को जो आइडल जे भगवान अछंती यीशु को प्रति जो अशालीन भाषा प्रयोग करूचंती से कथा लिखिवे एवं
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଳି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଯାହା ଜନଜୀବନକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିକି ସେ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣକୁ ସେ ଖରାପ କରୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ବିଏନଏସ୍ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଧାର୍ମିକ ଭାବକୁ ଆଘାତ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗିରଫ ହବ ଆପଣ ଏତଲା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଏତଲା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଥାନାଗୁଡିକ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଥାନାଗୁଡିରେ ଏତଲା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉ ସାଇବର ସେଲ୍ ରହିଛି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏତଲା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ କପି ଆପଣଙ୍କର ଏସପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କପି ଗୁଡାକ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କପି ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାଇନରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗହଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି ଭାଷାରେ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଏଠି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ଆର୍ଟିକଲ 14 କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର ଲ ବା ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଠି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଠି ଏସସି ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏସଟି ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ ବର୍ଗର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 14 ଆଧାରରେ କେହି ଏଠି ସୁପ୍ରିମୋ ନୁହନ୍ତି କୋଉ ଧର୍ମ ଏଠି ସୁପ୍ରିମୋ ନୁହେଁ କୋଉ ବର୍ଗ ଏଠି ସୁପ୍ରିମୋ ନୁହେଁ କୋଉ ଜାତି ଏଠି ସୁପ୍ରିମୋ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ଯାହା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବନେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆଧାରରେ ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ କେହି କାହା ସହ ଭେଦାଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସେ ଯୋଉ ଭେଦାଭେଦ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧ୍ୱଜା ଉଡଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଧ୍ୱଜା ଯୋଉ ଉଡଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ଆପଣ କେବଳ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଭାଇମାନେ ଡିଫାମେସନ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ଏସଟି ବର୍ଗର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଡିଫାମେସନ ଫାଇଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ଆମ ଡିଫାମେସନ ପାଇଁ 10 କୋଟି କି 15 କୋଟି 20 କୋଟିର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଡିଫାମେସନ ଫାଇଲ କରିବେ ଯୋଉ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ଯଦି ଆପଣ ଏସଟି ବର୍ଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ କେବଳ ଓକିଲାତି ଚାର୍ଜ ଆପଣ କେବଳ ଦେବେ ବାକି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଫାମେସନ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଯେମିତି ତାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ଯେମିତି ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ସେ କଣ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତେ ସହିଯିବେ କେହି ସହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର କରନ୍ତୁ ଡିଫାମେସନ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହେବ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ଆଇନର ସହାୟତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଲଢିବୁ ରାଜସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆହବ ତାର କପି ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ କେମିତି ଏଫଆଇଆର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ସେଠି ପଠାନ୍ତୁ କଣ ସେଥିରେ ମଡିଫିକେସନ କରାଯାଇପାରିବ ଏତଲାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କେମିତି ୟୁଆରଏଲ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ